बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरा व ख्वाराए अजीज़, बुजुर्गाए कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ از یونین کونسل 36 وارد نمبر 3 در سربراهی دکتر رمضان هزاره و از پلتفرم نشنل پارتی کاندیدیت شما هستم و امید دارم که شما اعتماد کرده بنده را ووت میدین و به سر اقتدار میارین انشالله. اگر یک وقتی نشنل پارتی آمد در خدمت شما، نشنل پارتی در وقتی سر اقتدار آمد بعد این نمیگه که ما دان درگه زیر جارو نمونم، دان درگه زیر جارو میدم، یا مثلا نمیگه که این دان درگه زیر باز که جارو ندارم. نشنل پارتی هیچ وقت است تایچین باچین نکده و نمونه انشالله. انتخابی نشان از ما الراسته و ما در خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر عالم از دیمنا کندیدیت خو از جناب کربلای مولادات که از یونین کانسل 37 وارد نمبر 1 کندیدیت هست. از جناب گزارش منم که اینا باید مختصر تعارف کنه. کربلای مولادات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرا، مادرا، نوجوانا، بزرگا در این جلسه از ما بسیار خوش آمدید. ما از کنفرانسی 37 وارد 1 هستیم که علاقه شما است کینا بروریه منبر آقای مبلغ دیگر طرفی شجاع آباد فوتبال گراوند. انشالله برای ما که ووت بدین، ووت به خدمت شما حاضر استی. این دو پیشم خدمت کرده بغیر کنسولری عالم کسی انشالله خدمت میکنه برای شما. اگر ووت خونه بدیدم، اگر ندیدم ایش نشنل پارتی اونترنیه که رو جدا کنه که ما یه فلانیه یه فلانیه. ما وزیر سابقه ما که است دو اشتنچی آوی از مورا که است در اسپیلی رو در طرف یه چیز یه چی بالا نام داره جان رود داده اینترنشنال که ما خدمت کنه بگی نمکنی اینا که است در یک تودی که است سودا شده ای آوای از ما این کار یک نمکنی. در خدمت از شما دکتر رمضان نشنل پارتی قائدین نشنل پارتی همینجا در خدمت شما حاضر انشالله. او شما نکی بندوبست شرکت دبل رود دکتر رمضان هزاره. دیگر که ما به خدمت شما همیشه حاضری. امی 4 گلی هزاره تاون که است، گلی شهلا، گلی بچه نادو، گلی ملائکه، گلی حاجی آباد، 5 شیره اندخت 4 انچی ادالی اموال چی میه انشالله والای شفیر میکنی برای شما آو مهیا میکنی انشالله. این از طرفی کی؟ از طرف نشنل پارتی دکتر رمضان هزاره. بلوچستان نشنل پارتی دکتر رمضان زنده باد پاکستان، پاینده باد پاکستان. یک جهان تشکر کربلای مولادات. عالما از یونین کانسل 37 وارد نمبر 2 از امیدوار خو آقای محمد هادی امینی گزارش منم که اونا باید مختصر تعارف کنه. آقای محمد هادی امینی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی بزرگا، مادرها، خواهرها، برادرها، السلام علیکم. ما محمد هادی امینی هستم، کاندیدیت برای بلدیاتی الیکشن
यूनियन काउंसिल सिवाफ वार्ड नंबर 2 माँ अशरफ नेशनल पार्टी द सरबराही डॉक्टर रमजान साहब दाजी इलेक्शन साम गिरफ्तार वैस सादा शुरू इंशाल्लाह खुदा तौफीक भी किया कि बितनी में खिदमत गुजार खूब और कौम मरदूम व आवाम खुदा उम्मीद है तक शुरू बुजुर्गान हम हिम्मत कदा उम्र वोट कदा कामयाब करें ताकि मो हम दोनवान या जवान पिछनी बराए शुरू खिदमत गुजार बाशी इंशाल्लाह की 28 तारीख इंतखाबी निशानी आरा आज़ाद शुम न रहा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जहां शकुर मोहम्मद हादी अमीनी आलमाज यूनियन काउंसिल सिवाफ वार्ड नंबर से आज आगाई सैयद नूरुल्लाह काज़मी गुजारिश मुनम के बना एक मुख्तसर तारुफ करना सैयद नूरुल्लाह काज़मी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बा इजाज़त कायदीन अस्तमा वल बा अस्तमाम बुजुर्गा नौजवाना खाहरा मादरा अजीज़रा दईम रोज़ा जलसा खुश आमदीद मोगी माँ सैयद नूरुल्लाह काज़मी नामजद उम्मीदवार हल्का सिवाफ वार्ड नंबर से बड़े कौंसलरी सादास्तों बड़े खिदमत कौम और बा उम्मीद दारूम कि कौम सरज़ में इत्मीनान कदम मारा कामयाब मुनाए दाखिर बाज़म तशक्कुरी मुनिमत तमाम कौमात की तशरीफ़ावरी और द जलसा इमरोज़ में इससे तशक्कुर जहां शकुर आगाई नूरुल्लाह काज़मी आलिस यूनियन काउंसिल सिवाश वार्ड नंबर 2 मास मोहम्मद अली चंगेजी गुजारिश मुनम के बना बायक मुख्तसर तारुफ करना मोहम्मद अली चंगेजी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिरादरा ख्वारा मादरा बुजुर्गा इमरोज़ माशुमोरा खुशामदीद मगुम दायमी जलसे नेशनल पार्टी बिस्मिल्लाह शादियाल इगा उम्मीद मुनुम की पामिदी शुमो मारा तमसे चिज़मा की बाल चुदुम दैसा भी कौंसलरी ये को कारी चिज़नी या कारी शौक बाशत मो को आज मजबूरी दिखे बिरादर मजबूर थी एक रोज पाए को बाल कर दी तमसे चीज़ लिहाजा दिगा पामी दी ज़्यादा गबना मुकुम दिगा वक्त शुमरना मिग्रम अजी यूसी सिवाश वार्ड नंबर 2 अजी इलाके हुसैनाबाद में तकरीबन हुसैनाबाद तालियाबाद रहा दमी चीज़ उम्मीद करता हूँ कि शुमा रोड में दिन बज़मा दिगा पामी दी कदशमा ख्यालत करना अस्सलाम वालेकुम। जहां तशक्कुर जनाब मोहम्मद अली चंगेजी आलमा यूनियन काउंसिल सिवनो वार्ड नंबर 2 जनाब मोहम्मद हुसैन हज़ारा गुजारिश मुनम के बना एक मुख्तसर तारुफ करना मोहम्मद हुसैन। वाज नेशनल पार्टी डॉक्टर रमजान तशक्कुर मरदा सबका सिवनो वार्ड 2 मर मुंतखब कदा इंशाल्लाह अगर जिंदगी बहुत कामयाब शुदे खिदमत में बनाए जिंदाबाद आलिमा दावत मिदुम आज यूनियन काउंसिल सिवनो वार्ड से जनाब मुर्तज़ा हज़ारा ने कोना एक मुख्तसर तारुफ करना। बिरादरा माशुमोर तमाम खुशामदीद मगुम बिरादरा वफ़ारा व कायदीन पार्टी बिरादरा मुतखबर नामज़मा मुस्तदारा हज़ाराया मार ली कोसल सिवनो वार्ड से के इस्तादो इंशाल्लाह द 28 तारीख उम्मीद हम की आज़ादी आचुना मोरा वसलाम इंशाल्लाह 27 दिसंबर आरा आज़ादी हिच कसना हो आलिमा आज यूनियन काउंसिल चिल वार्ड नंबर से आज एतजाज़ हुसैन हबीबी गुजारिश मुनू के उनाबा एक मुख्तसर तारुफ करना एतजाज़ हुसैन हबीबी।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिरादरा ख़वाहरा बुजुर्गा मेहमानाए गिरामी तमाम शुमरा रोज़ना जलसा खुशामदीद मुगुम बिरादरा मा एतज़ाज़ हुसैन हबीबी از یونین کونسل چیل وارد 3 کاندیدیت هستم از طرف نشنل پارتی. از شما امید منم که ما را سپورت کن، بله از ما اعتبار کن. انشالله ما اعتبار شما را برقرار میلی. تشکر از تمام شما. یک جهان تشکر. عالما از یونین کانسل چیلیک وارد نمبر 2 از مهدی فولادی گزارش منم که اونا پیشوای مختصر تعارف کنند. با اجازه قائدین دوستا برادران بزرگان السلام علیکم. ما مهدی فولادی یوسی شلیک وارد 2 انتخابی نشان آرا انشاءالله که زیاد شمنم و را امیدوار هستم و امید دارم که قوم دوستان و کامیاب منه. بسیار تشکر. یک جهان تشکر. عالما از یونین کانسل 42 وارد نمبر 1 از علامه ابراهیم حسینی گزارش منم که اونا باید مختصر تعارف کنند. علامه ابراهیم حسینی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله. انشاءالله که قوم دوستا و عزیزانی که در مجلس شرکت کردین فردن شاید اکثر مردم مر بیشناسه که ما تعالی در میدان سیاست تا نشدیم، حالی که محتاج دیم اگر شما بلیزم اعتماد کردین در معیار کارکردگی و در معیار شایستگی لیاقت شایستگی اگر برآورد دادین انشاءالله که ما شما را ناامید نمونی و همین مور ثابت کنی برای شما که بس در میدان که تاج دی باز برای شما نشانم میدی که سیاست چی است و سیاست چطور میشه، چه رنگ سیاست میشه. و هم در میدان دینداری، امانتداری و دیانتداری و هم در میدان سیاست انشاءالله با شما برای شما نشان میده که کارکردگی چه رنگ است و خدمت در قوم و در عوام چه رنگ است. و السلام علیکم. हम तुम्हारे साथ یک جهان تشکر. آلس یونین کانسل 42 وارد نمبر 3 माज आगाई हसन अली हजारा गुजारिश منم که اونا باید یک مختصرا تعارف بکنند. حسن علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما از تمام اول خدمت دوستان بزرگان اشتفیده سربراهان قوم سلام پیش منم و بعد از مهمانان که قائدین مرکزی قائدین حضور دارند که تمام شرا خوش آمدید میگم. جناب واجه جان محمد بلیدی صاحب موجوده سینیٹر، صوبائی صدر چیئرمین اسلم بلوچ صاحب اور صوبائی جنرل سیکریٹری چنگیز ہائی بلوچ صاحب خوش آمدید میگم. ما حسن علی از یونین کونسل 42 وارد نمبر 3 د فانپلیٹ نیشنل پارٹی زیر سرپرستی ڈاکٹر رمضان صاحب برای بلدیاتی الیکشن در خدمت شما حاضر هستم و امید منم قوما که است ووٹ خورا در معیار قابلیت کارکردگی و قوم دوستی نیشنل پارٹی را آری را دادا امیدوارش را کامیاب بنا. السلام علیکم. یک جهان تشکر. از یونین کانسل 43 وارد نمبر 1 ما از آقای عمران علی چنگیزی گزارش منم که اونا باید مختصرا تعارف کنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستا خوارا برادرا قائدین پارٹی السلام علیکم. دوستا یہ پارٹی اوتر پارٹی کستنی کی توخنه کی دمنیزی ازرایا منیزی سیده منیزی بلوچه منیزی کرستانه منیزی غیره و غیره است. یہ وہ پارٹی است که همیشه دیس خوب بلی مظلوم است. بردوباخت الیکشن است، گاهی بردو گاهی بیدو است، لیکن کلانترین کستا کامیابی اسمو نیشنل پارتی است. اولین بار دمنی از رتاون 13 نفر استاد شده، 13 نفر تعاونی دکتر رمضان استاد شده.
دوستان نماز مستا عمران علی حسینی کلی کرانی 43 نمبر 1 ووٹ د بلې اره د هر ځای کس دی بلې نېشنل پارټي کس میرسه ادمایز مو د مختلف جای ایستاد شده د مختلف جای هزار ټان ایستاد شده اره گفته کس ټپه کین ان شاء الله بل اسمو میرسه हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल पार्टी जिंदाबाद, नेशनल पार्टी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। एक जहान तशक्कुर आलिमा मुख्तसरन तारुफ खुद कनुम के मास्तो मोहम्मद अली از یونین کانسل چلیک واردیک ما کندیدیت هستم در سربراهی دکتر صاحب از پلتفرم نیشنل پارتی ما ایواده را قد شما منم اگر مو دبله پلتفرم یا دبله اقتدار همادی بایی نی دست شما قوم را هیچ وقت اعلان نمونی همیشه نیشنل پارتی بنیاد پر وقت کی یک جای اشتا در بنیادی خدمت اشتا مو قد شما عهد مونی بله اقتدار بای نئی دست شما را هیچ وقت اعلان نمونی مضبوط کن دستی نیشنل پارتی دستی کندیداتای نیشنل پارتی را مضبوط کن انشاءالله مو هیچ وقت پشت شما را اعلان نمونی یک جهان تشکر نیشنل پارتی زنده‌باد نیشنل پارتی زنده‌باد हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। یک جهان تشکر از تمامی شما از ما از مقررین خو گزارش منم اینا را ما